Dobrodošli na još jedno putovanje kroz skrivene ljepote Bosne i Hercegovine. Danas vas vodim na jedno od najmagičnijih mjesta zapadne Bosne, impozantnu Šator planinu i njeno smaragdno čudo, Šatorsko jezero. Put prema Šator planini oduvijek je obećavao avanturu, ali ovaj put bio je poseban. Sve izgledalo savršeno, ali ponekad čovjek precijeni sebe, pa tako i ja. Negdje usput, dok sam se vozio prema Šatorskom jezeru, vidio sam da mi neće moći biti goriva za povratak. I evo vidite, uvijek ima dobri ljudi i motorista. Znači ovaj momak mi je ovdje dao na Šatorskom jezeru, koji vozi ovaj timberček, ne znam ni kako se zove ova mehanizacija, uglavnom dao mi je 2 litra goriva i spašen sam. Znači sad ne moram da se skiram, stiću i to je to. Evo, trenutno se nalazim na Glamočkom polju, na kraju Glamoča. Znači, ova vam je put za Mrkonjić Grad i Banja Luku, a ja se odvajam ovdje sada za Šator planinu koja se nalazi gore. Iza ovog ima Šatorsko jezero i idem za Šator planinu. To je zadnja planina u Bosni i Hercegovini sa granicom Hrvatskom. I evo, motor je tu, spremno, sve ide. Šator planina nalazi se na zapadu Bosne i Hercegovine, koja razdvaja Livanjsko polje od Glamočkog. Najviši vrh je Šator, 1875 metara nadmorske visine. Ispod samog vrha nalazi se Šatorsko jezero, uz koji se nalazi hotel, omiljeno izletište ljudi iz okolnih općina. Iz ovog pravca, dokle je asfalt, možete u Drvar, a lijevo, gdje ja sada idem, možete u Bosansko Grahovo, gdje imate preko 20 km makadama. I za to imate znak. To je ujedno i put kojim ću se ja voziti prema Šatorskom jezeru i Šator planini. Ali je baš stara ova kuća ovdje. Ne znam koliko možete vidjeti. Ne smijem baš puno zalaziti. Ne znam, je li minirano. Evo i ovdje imate WC stari. I pokrivena šindrom. I ovdje ima neka rampa. Sad ne znam šta je ovo. Glamoč. Šator Glamoč. Šator planina leži sjeverozapadno od Glamoča na udaljenosti oko 25 km vazdušnom linijom, na istoku od Bosanskog Grahova na udaljenosti 19 km i na istoku od Drvara 29 km zračne linije. Znate šta vam moram priznati? Nikad u većoj šumi nisam bio i više udaljen od nekog mjesta da bi stigao negdje bliže, mislim u neko selo, u neki grad, nego ovdje gdje sam krenuo, ovo sad za Šator planinu. I mislim da je ovo baš ludost sam ići u ovakve stvari. Znam ja to, ja dugo godina vozim motor i sve, ali ovdje sam se baš precenio. Dobar dan, kako ste? Gdje ja mogu za Šator? Za Šatorsko jezero? Samo tu, jel? Koliko imam daleko odavde?
Još 20. Šator planina je dobila ime zbog svog piramidalnog oblika, a i zbog bjeline krečnjačkih krševa. Kako je samo nekulturan, ova neće da se skloni. Nevjerovatno kakvi ljudi ima. Vozim već 5 km, za njim neće samo da stane, ja bi mogao proći gdje hoćete ovdje. Pogledajte masakra. Nevjerovatno šta ljudi rade. Znači 42 km sam već prešao iz Glamoča. Selo Bore 13 km, izletište. I mi idemo desno. Dok sam se vozio prelijepim predjelima, nisam ni razmišljao da bi mogao ostati bez goriva, ali ovaj put sam se precijenio. Šator planina ima vrhove: Babina Greda 1862 metra, Mali Šator 1768 metara, Velika Lisina 1701 metar nadmorske visine. Pravac pružanja je paralelan sa ostalim planinama Dinarskog sistema, odnosno sa obalom Jadranskog mora od sjeverozapada prema jugoistoku. U odnosu na susjedne planine, Šator se nalazi južno od planine Jadovnik, na koju se veže kod sela Veliko Tičevo, a sjeverozapadno od planina Staretine i Velike Golije, na koju se vezuje kod Bundine kose. Sa zapada, Šator planina je ograničena Bosansko-Grahovskim i Livanjskim poljem, sa istoka Glamočkim poljem. U horizontalnom pogledu Šator je najduži od mjesta zvanog Ružića Draga kod Velikog Tičeva do Marića naslona kod Staretine u dužini od 26 km, a najširi je u centralnom dijelu između Peulja i Rora u širini od 11 km. Najniža tačka je 920 metara i nalazi se u selu Preodac. Osnovne biljne šumske zajednice su bukva, jela, smreka i one se javljaju u posebnim zajednicama vrtača i u mrazištima. Na Šator planini je pronađen i runolist. Ovaj krasni srebrno-bijeli cvijet uspijeva na visokim planinama, ali se od 1933. godine i Šator navodi kao nalazište. Šator je bio nekada bogat klekovinom bora, ali ovaj bor je stradao u velikom požaru 1947. godine kada su čitave sastojine do temelja izgorjele. Na Šator planini se nalazi prekrasno Šatorsko jezero. Ono je ledničko jezero na nadmorskoj visini od 1488 metara.
nalazi se na zapadu Bosne i Hercegovine, ispod istoimene planine koja spada u planinski lanac Dinarida, jedno od najljepših planinskih jezera u Bosni i Hercegovini. Usvojena je odluka od strane Skupštine kantona 10 o proglašenju Pećine, Lednica i Šatorskog jezera ekozonama od posebnog interesa za kanton. Šatorsko jezero je opkoljeno sa sjeverne, istočne i južne strane padavinama i vrhovima Velikog i Malog Šatora i Babine i Grede. Te se impresivne klisure dižu od samog jezera na visokom razlikom od preko 400 metara. Naročitu sliku pružaju takozvani vražji vrtovi na Babinoj Gredi na jugozapadnoj strani jezera. Nekoliko metara od njegove obale nalazi se Šatorsko vrelo izvor, dijagonalno na sjeveroistočnoj strani i nalazi se i sifon ili odljev, tako da jezero uvijek zadržava isti nivo vode. Šatorsko jezero je široko 120, dugo 280, a najveća dubina u jezeru iznosi 6 metara. Ljetna temperatura vode kreće se oko 17 stepeni, dok izvor na obali koji u jezeru daje vodu ima temperaturu 6 stepeni. Jezero je zaleđeno od decembra do aprila, pri čemu debljina leda doseže i do 70 cm. Temperatura vode u ljetnim mjesecima kreće se i do 20 stepeni, pa mnogim izletnicima i planinarima omogućava ugodno kupanje. Na dnu jezera su biljke potamageton i zbog njih providnost vode iznosi i do 4 metra, skoro do dna, osim u najdubljim dijelovima. Boja vode je zelena zbog trave i biljki koji rastu na dnu jezera, a uzdižu se do površine vode i stvaraju čitavu podjezersku šumu. Od životinja u jezeru žive žaba i vodeni gušter. Nekoliko stotina metara sjeverno od jezera nalazi se bulino vrelo, za koje lokalno stanovništvo vjeruje da ima ljekovita svojstva. Iza Šatorskog jezera izvire Mlinski potok, koji se kasnije spaja sa Šatorskim potokom i tako nastaje rijeka Unac. Pristup jezeru je moguć sa ceste Bosansko Grahovo-Livno iz mjesta Gornje Peulje. Na Šatorskom jezeru se nalazi motel Runolist. Nekada je ovo bilo omiljeno mjesto planinara, lovaca i putnika koji su tražili tišinu i odmor na visini oko skoro 1500 metara nadmorske visine. Gosti su pričali do ujutro, budili su se uz miris šume, zvuk hladnog planinskog vjetra i ogledalo jezera koje se pod pravim svjetlom pravilo u čistu srebrenu površinu. Ali vremena su se promijenila. Danas Runolist stoji tih, gotovo napušten, prozor do prozora zamijenjen je tišinom, a vrata koja su nekada dočekivala putnike sada su samo nijemi čuvari prošlosti. Kažu da ovo mjesto prestalo raditi iznenada. Jedni tvrde nedostatak posjetitelja, a drugi kažu teški uslovi života visoko u planini. Ipak, ako danas dođete do Šatorskog jezera i prođete pored motela, primijetit ćete nešto zanimljivo. Iako je tišina oko njega velika, Runolist izgleda kao i dalje da čeka nekoga. A ja se vraćam kući, nadam se da ću moći stići sa ovog goriva što imam.
molim te, jel imaš ti benzina, možda litar, dva da mi prodaš? Mješavinu imaš, koliko imaš mješavine? I evo vidite, uvijek ima dobri ljudi i motorista. Znači ovaj momak mi je ovdje dao na Šatorskom jezeru koji vozi ovaj timberček, ne znam ni kako se zove ova mehanizacija, uglavnom dao mi je 2 litra goriva i spašen sam. Znači sad ne moram da se skiram, stiću i to je to. Eto ja bi ovim putem da mu se zahvalim. Evo pogledajte, gorivo od ovog momka što me je spasio, nema šanse da bi se ja vratio. Eto vidit ćete, vozit ću do zadnjeg trenutka sa ovog goriva što ja imam. Ali uvijek ima dobri ljudi koji ti pomognu i nikad više neću ići na dalje ture bez 2 litra goriva ovdje. Nikad, nigdje. Ja ću ići sada na Leru da pokušam da vidim da li motor može preko 120 km preći. Jer u mene je manji tank na ovom motoru nego kod ovi RR. Ali te RR malo više i troše jer imam i prijatelj pa sam testirao tako. Uglavnom, spašen sam danas zato što mi je momak pomogao vezano za gorivo, dao mi od motorke, ali nema veze, znači u svakom slučaju spasit će me ako mi nestane. A testirat ćemo da vidimo hoću li ostati bez goriva. Da li bi bio u problemu ili ne bi. Sa ove raskrsnice imate 14 km do jezera gore, a ja idem prema Glamoču, sad odavde 46 km. Evo pogledajte, sada, evo, sekunda znači ima još, a vidite tamo ono zadnje brdo što vidite iza njega ima još jedna ravnica, tu se auto nalazi. Tako da me ovaj momak spasio, moram ovo nasuti. Hvala ti, brate! Nadam se da ste uživali u prizorima i pričama koje ovaj kraj čine posebnim. Ako vam se svidjela ova avantura, ne zaboravite ostaviti like, podijelite video i naravno zapratite moj kanal Amel Beširević Bih. Do sljedeće avanture ili priče, pozdravljam vas!